अरे पुआ एटे सुनिए टिके अरे बेंटो मारंडी घटा कोडी रे कौन मारंडी ए बेंटो मारंडी घटा कोडी बेंटो मारंडी हां एई टर्निंग ही पळेबो हां सेई सीधा पळेबो ता घटा पड़ियो पाइजु बुझिल नांडू तुम गोटे परम गांडू तुम 2024 थिल कि नवीन सारंगर पीए पांडू ना सर 6 मास 6 दिन होला आसनी तो गली रास्ता को पड़े गाटा पड़े बाटोटा पाउन ओ दे छाड़ा छाड़ा चलो को तो जीवा A few moments later. हेडशॉट मार सस्ता कोटे देखिए देखा लागुची तो मां किस्ती करछि के रे ओ बो मा कहीं किस्ती करियो तंपा एगुनी मते पचारी जाइथिलो बेंटो मारंडी घटा कोडी सेठी मु तुम कहि दिन टर्निंग फेर थर का बुली बुली चलेले मु कदी बुझिल नांडू तुम सतर गोटे परम गांडू फेर बुले बुले आनी से छुआ कतरे पहुंच गला तुम किए ओडी कलेक्शन पे पठेछि सर अपन टे बोधे सकाळ काउंटर आडे बोधे पळेते एटे मु काई काउंटर आडे जीवी ना देखिए सला लागुची आ तुम छाडलो चलो तो पुआ बॉस करे 8 चॉकलेट गोटे देमी ता घटे खाने छाड़ दे रे मोर किछ काम होले मु गेम खेली जाई छी तुम नहीं जाऊ सर को करिया तुम चलो गली रास्ता गाड़ी गलेनी जमा गला गली जा करछ करो कि चलो आज मत मार Sagamata karate kodara julare Orang kupana Jumpa Kata jumpa Chompa Chompa lo Bato dita anak 2 दिन ला किछि काई नहीं तला बातो नहीं 2 दिन ला मु काई नहीं कहीं किरा कहूछु किरा कहबी किस बकन आगिलानी बातो दीटा खाइबे बातो दीटा आनु न घरे किरा अछि जे तू काइबू बरे कोनो बातो नहीं तू तो दिन राती हांडिया पे के बोलले तू किंतु जानबू घरे किरा अछि कि नहीं आंडियाटा मते बोलो ना आगुची बोले मु पिउछ ना आउ बरे कोनो बातो नहीं दीटा बातो आने मु खाइबी ना बात तो नहीं कोनो बुझा भी नहीं साला माइकिना चाड़ी चली गला साला बातो भी नहीं चली गला तू बुझा दीटा आने मु खाइबी और हम देखें घरे के साथ चैन के दउछ काना है गला सजनी के काना है गला काना है गला सजनी काना है गला मो माइकिना मते छाड़ी दे गला बुझा नहीं बुझा सरी जाई छी ए टक्का कोन बुझा भी सरी गला साला सब सरी जाउची कोन काइबू एटी मु किछि बुझी पारुनी हौ दे ए तोर दिटा काई दियो हांडिया पी दे दिले भलो होइतांदा एगुडा काई के कोन करिबे जे मु तते काली हांडिया देखाउछ आ किस देखाउछ हांडियाटा भलो जिनिसटा सब भलो लागू নাই তুই কানা খাইছু मुई काइछ बुझा तू काई दे आज्ञा सर आपण बेंटो मारंडी तो बेंटो मारंडी तो आपण सर प्रणाम सर मुई बेंट ये मोर मेंट बेंटा सर आपण को मिसेस गोटे लोन नहीं थिले मिसिरटा कि सबे नहीं सर मिश्री नुह कि आपण स्त्री विषय कहूँ ओ मोर माइपिला विषय रे कहू ओडी पड़ 6 मास ला काई माल काई मु तो जानी नाही काई से नून करी छी मु तो जानी नाही नहीं आपण जानନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣ ପାଇଁ ସରି गया खेंची दे जाई छी तू साला आगो तोर को आसी दिलु ना ये साला आगो तोर को आसी देला ना मोर माइपिला को बसई कि नै कि जाई छी 6 मास हेलानी गाड़ी पचरे बसई कि नै कि जाई छी मोर माइकिना को मोर माइपिला 6 मास हेला घर को पेरी नाही
ତାଲା ପୁଣି ଆଇଛି ମତେ କହୁଛି ନୁନ ନେଇଛି ତୋ ମାଇକିନା ମତେ ପଇସା ଦେ। ପଇସା ନା କଚୁଟା ଦେମି ଶାଲା ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଗ ମୋ ମାଇକିନାକୁ ଆଣିକି ଦେ ତାପରେ ଯାଇକି ନୁନ ନବୁ। କିଓ ତମେ ତା ମାଇକିନାକୁ ନେଇଯାଇଛ? ତମେ ବା ତା ଘରକୁ ବାଟ ପାଉନଥିଲ? ଶଳା ଏ ଲୋକ ସହିତ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। ଶହେ ମାଡ଼ ଖୋଦ ଜଲ୍ଦି ତା ମାଇକିନାକୁ ଆଣି ଫେରା। ମାଡ଼ ଖୋଇଦବ ଏ ଲୋକ ମତେ। ସାର୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କଣ ଶୁଣି ମୁଁ ତମ କଥା? ଶଳା ତମେ ତା ମାଇକିନା କାଇଁ ନେଇଛ? ସାର୍ ମୁଁ ତା ମାଇକିନା ନେଇନି, ମୁଁ ଖାଲି ସେ ଅଫିସ ପାଖ ଭାଉଜ ଖାଲି ଟିଫିନ କରିବାକୁ ଯାଇ, ମୁଁ କାହିଁ ତା ମାଇକିନାକୁ ନେବି? তুই তাহলে মোর মাইকিনাକୁ ନେଇନ। ମୁଇଁ କିରା ତ ମାଇକିନାକୁ ନେବି? তুই যদি মোর মাইকিনাକୁ ନ ନେଇଛୁ ତୁ ମୋର ମାଇକିନାକୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବୁ ନା। ସିଏ ଲୋନ୍ ଦବ ନା, ସିଏ ଲୋନ୍ କରିଦେଲା ସିଏ ଲୋନ୍ ଦବ ନା। ମୁଁ କାହିଁକି ସହ ଦେବି ଲୋନ୍? ମୁଇଁ ତା ମାଇକିନାକୁ ଆଣିବି। ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଲୋନ୍। ତମେ ତାକୁ ଆଗେ ନେଇକି ଆସ ତାପରେ ଲୋନ୍ ଦେବି। ସାର୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଲ ବ୍ୟାଗଟା ତୁମେ ଲାପଟପ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ତ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ଆଉ। ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ତୁ ଶାଲା ମତେ ବାଲଟା ଶିଖଉଛୁ, ମତେ କହିବୁ ମୁଁ ବାଲଟା କହିବି। ସାର୍ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶାଲା ବାଲଟା ଦେଖଉଛୁ ମତେ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର 5,50,000 505 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ବାକି ଅଛି। ଶାଲା ମତେ ଟିଭି ଦେଖଉଛୁ। ଶାଲା ମୁଁ କଣ ଟିଭି ଦେଖି ନାହିଁ ମତେ ଟିଭି ଦେଖଉଛ? ଇଏ ଟିଭି ନୁହେଁ, ଇଏ ଲାପଟପ୍। ଇଏ ଡିପ ମୁଁ ସେ ଡିପ ହିପ ଦେଖିପାରିବିନି। ତମେ ନେଇଯା। ଶାଲା ମୁଁ ନୁନ ଦେଇପାରିବିନି। ତମେ ଶଳା ଯାଉଛ ନା ମୋର ଶଳା କିଲା ଦେଖିମି ଶଳା ବାଡେଇ ଶାଲା ମୁଁ ମାଇକିନାକୁ ଆଗେ ନେଇକି ଆସିବ ଯା। ଗଜବ ବେଇଜ୍ଜତି। ସାର୍ ଆରେ ତମେ କାହିଁ ତା ମାଇକିନାକୁ ନେଇକି ରଖିଛ? ଜଲ୍ଦି ଆଣି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ସେ ମାରାଣ୍ଡି ଲୋକ ଆମକୁ ମାରିଦବ। ଆରେ ଆମର ଓଡିଫିରେ ଆମର ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତମେ ବୁଝ ମୋ କଥାଟା। ନହେଲେ କୋଉଠି ରଖିଛ ତା ମାଇକିନାକୁ କୁହ, ମୁଁ ଆଣି ଦେଇଦେବି ତାକୁ। ସାର୍ କି ଫାଲତୁ କଥା କରୁଛ କି? ମୁଁ କାହିଁ ତା ମାଇକିନା ନେବି? ସେଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳ। ଆପଣ ତା କଥା ପଡ଼ି ମତେ ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଫେର ଆଇଲାଣି। ଶଳା ଯାଉଛ ନା ଏଠି ଶାଲା ରୋଲ କାଢିଛ ଶାଲାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଟି ଚିହ୍ନ ସାର୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସାର୍, ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କିଛି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋ ମାଇକିନାକୁ ଆଣିକି ଦିଅ। ସାର୍ କିଛି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଚାଲୁ ଗାଡ଼ି ଉଠା। ଏକା ଲୋକଟେ ରହୁଛୁ ନା। ଏଇ ଶାଲା ମୋ ମାଇକିନାକୁ ନେଇଛି ଶାଲାକୁ ବାଡେଇ ଚିହ୍ନଛୁ ନା। ଶାଲା ଯାଉଛି ନା ଏଠୁ ଲୋନ୍ କନେକ୍ସନ ଶାଲା ଚକା ବେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଚମ୍ପା 10 ଟଙ୍କା ଆଣି ମୁଁ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବାକୁ ଆସେ।